सिकंदर का लहू है, इस कौम की बुनियाद में सरवर का लहू है। दारा का लहू है ना सिकंदर का लहू है। पहले तवज्जो से समाप्त कर लो, उसके बाद दादो तहसीन से नवाजिएगा। दारा का लहू है ना सिकंदर का लहू है, दारा का लहू है ना सिकंदर का लहू है, इस कौम की बुनियाद में सरवर का लहू है। अगला जो जुमला बोलूंगा उस पे पूरे मजमे से दूर चाहूंगा सुभान अल्लाह की, कि कितनी बड़ी बात कही है। दारा का लहू है ना सिकंदर का लहू है। जब मैं इस तरह इशारा करूं बोलिएगा, इस तरह से करूं तो खामोशी से समाप्त कीजिएगा। दारा का लहू है ना सिकंदर का लहू है, इस कौम की बुनियाद में सरवर का लहू है। और इस कौम के बच्चे हो मुजाहिद तो अजब क्या, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई थोड़ी देर के लिए मैं ठीक कर लूँ। चलो चालू करो भाई। क्लब के बोले सुभान अल्लाह। माइक ऑपरेटर साहब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, थोड़ी देर की बात है, आपका माइक लाजवाब है। मैं दुआ करूंगा, मुझे मजहब और मिल्लत से मतलब नहीं है, जिसका भी ये माइक है अच्छा बोल रहा है, इमाम हुसैन के सदक़े में इस माइक में खूब बरकतें नाज़िल फरमाए। बस मेरे भाई थोड़ी देर के लिए इमाम हुसैन के नाम पर इस माइक को कर दो। जिस इमाम हुसैन के बारे में गांधी जी ने कहा था, अगर मेरे साथ इमाम हुसैन की तरह 72 होते तो मुल्क हिंदुस्तान 1947 में नहीं बल्कि उससे पहले ही फतह होता। ये बाबा कौम गांधी जी ने कहा था, समझ आ रहा है। बस मैं गुजारिश करूंगा थोड़ी देर के लिए माइक चेक कर लो, मैं बड़े अहम पॉइंट पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, है ना। कौन हुसैन जिसका बेटा, कौन हुसैन जिसका बेटा असगर है, कौन हुसैन जिसका बेटा हम शबीह है पैगंबर अली अकबर है। अहमद रजा मंजरी उसी के बारे में कहेगा, दारा का लहू है ना सिकंदर का लहू है, दारा का लहू है ना सिकंदर का लहू है, इस कौम की बुनियाद में सरवर का लहू है, इस कौम की बुनियाद में सरवर का लहू है। और इस कौम के बच्चे हो मुजाहिद तो अजब क्या, इस कौम के बच्चे हो मुजाहिद तो अजब क्या, इस कौम की बुनियाद में असगर का लहू है। करबला शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं ये चाहता हूँ कि जिक्र हुसैन है तो मुकम्मल हुसैन का जिक्र हो जाए। मैं आज इधर उधर की गुफ्तगू करने के लिए बिल्कुल मूड में नहीं, इसलिए चाहता हूँ कि आपने जिसके इतबार जलसा सजाया है वो आपकी प्यास बुझ जाए। तो तवज्जो से माइक ठीक रखो। इस कौम के बच्चे हो मुजाहिद तो अजब क्या, इस कौम की बुनियाद में असगर का लहू है। और असगर औनो मोहम्मद में जो रोशन थी कभी, असगर औनो मोहम्मद में जो रोशन थी कभी, फिर रगों में उसी आतिश को रवा कर डालो। है मेरी कौम की माओ तुम्हें ज़ैनब की कसम, वक्त से पहले ही बच्चों को ज़िबह कर डालो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज से 1450 साल पहले मक्कातुल मुकर्रमा को छोड़कर जब मदीना तैयबा यसरफ की सरजमीन को मदीना तैयबा काबा तैयबा तूबा बनाने के लिए जब आमना का दुर्र यतीम तशरीफ लाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी जाए मौलूद जाए विलादत को छोड़कर मदीना तैयबा आते हैं, मेरे रसूल के आने के बाद ठीक 5 शाबानुल मुअज़्ज़म हिजरी 4 को एक बच्चा पैदा हो रहा है। कौन बच्चा? सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के घर में बच्चा पैदा हो रहा है। दरे अली मुर्तज़ा में बच्चा पैदा हो रहा है। 5 शाबानुल मुअज़्ज़म हिजरी 4 को मदीना तैयबा में सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का लख्ते जिगर पैदा हुआ। जब मेरी फातिमातुज़ ज़हरा के शिकवे पाक से दूसरा बच्चा पैदा हुआ। अल्लाह तब से बच्चे पे तवज्जो करें, नाम पे ना जाए। जब ये बच्चा पैदा हुआ, सैयदा कायनात ने अपने गुलाम मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में भेजा, आमना के लाल की बारगाह में भेजा। मेरा नबी मुस्तफा जाने रहमत मदीना तैयबा की मस्जिद नबवी में खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। अबू बकर की सदाकत मौजूद है, हज़रत उमर की अदालत मौजूद है, हज़रत उस्मान की सहाबत मौजूद है, अली मुर्तज़ा की शुजाअत मौजूद है, सहाबा की अंजुमन सजी है, हज़रत सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नुमाइंदा। जब
مسجد نبی کے دروازے پر پہنچا. مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھا آنے والا آ رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا تعالی ہاں ہونا کم پلیز کم نیئر می, میرے قریب آ جاؤ. اب آنے والا میرے مصطفیٰ کے قریب آیا. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا what do you want to say to me, تم مجھ سے کہنا کیا چاہتے ہو؟ آنے والے نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا ایک چاند کا ٹکڑا پیدا ہوا ہے. میرے نبی نے اتنا سنا جب میں اشارہ کروں تبھی سبحان اللہ بولنا, اس سے پہلے خاموشی کے ساتھ سماعت کرتے رہنا. جب میرے نبی نے سنا میری بیٹی فاطمہ کے چاند کا ٹکڑا پیدا ہوا ہے, اب میرا نبی کھڑا ہو گیا. اب میرا نبی کھڑا ہو گیا. علامہ صاحب توجہ کریں کہ نبی کھڑا ہو رہا ہے, اس کے لیے کھڑا ہو رہا ہے, فاطمہ کے بیٹے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. اب پلٹ کے جملہ کہوں گا, جس کے لیے نبی کھڑا ہو جائے وہ فاطمہ کا بیٹا ہے, اور جو کھڑا ہو رہا ہے وہ آمنہ کا بیٹا ہے. غور کرو, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں. آمنہ کا لال کھڑا ہو گیا, عبداللہ کا پیارا کھڑا ہو گیا, حلیمہ کی گود کا بالا کھڑا ہو گیا. میری ماں اور بہنوں توجہ سے احمد رضا منظری بریلوی کی تقریر کو سماعت کر لو. ہو سکتا ہے آپ کے بچے بھی مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے کے صدقے میں غلام بن جائیں سچے. اب آج اب میرا نبی کھڑا ہو گیا. اب میں علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں, ابو بکر وہاں موجود ہے, علماء توجہ سے سماعت سجدے محترم توجہ کرے, دعاؤں سے نوازے. ادھر میرا نبی کھڑا ہوا, بلکہ نبی کھڑا نہیں ہوا, نبی کی نبوت کھڑی ہو رہی ہے. رسول کھڑا نہیں ہوا, رسول کی رسالت کھڑی ہو رہی ہے. اب رسول کی رسالت کھڑی ہو رہی ہے, اس کے لیے پلٹ کے جملہ بولوں گا. رسول کی رسالت کھڑی ہو رہی ہے, حسین کے لیے رسول کی رسالت کھڑی ہو رہی ہے, حسین کے لیے نبی کی نبوت کھڑی ہو رہی ہے, حسین کے لیے ادھر رسالت کھڑی ہو گئی, ادھر ابو بکر کی صداقت بھی کھڑی ہو رہی ہے. اب ابو بکر کی صداقت کھڑی ہو گئی, حسین کے لیے عمر کی عدالت کھڑی ہو رہی ہے, حسین کے لیے عثمان کی صحابت کھڑی ہو رہی ہے, حسین کے لیے علی کی شجاعت کھڑی ہو رہی ہے, حسین کے لیے صحابہ کی صحابیت کھڑی ہو رہی ہے, حسین کے لیے پلٹ کے جملہ بول دو, ارے جس کے لیے صحابیت کھڑی ہو, جس کے لیے رسالت کھڑی ہو, جس کے لیے صداقت کھڑی ہو, جس کے لیے عدالت کھڑی ہو, جس کے لیے صحابت کھڑی ہو, جس کے لیے شجاعت کھڑی ہو, وہ کوئی اور نہیں ہے, فاطمہ کا بیٹا حسین. سنی حسین کا ذکر نہیں کرتے, ہم تو ایسا ذکر کرتے ہیں خدا کی قسم, لیکن ذکر کرنے کا طریقہ الگ ہے. ہم وہ ذکر کرتے ہیں جو مصطفیٰ نے ذکر کیا ہے, ہم وہ ذکر کرتے ہیں جو خدا نے ذکر کیا ہے. ہم یزید والا ذکر نہیں کرتے. ہاں ہاں یزید نے بھی حسین کا ذکر کیا ہے, ہم اس کے منکر نہیں ہیں, اور اب تحقیقی جملہ بول رہا ہوں, یزید نے بھی حسین کا ذکر کیا ہے, شمس الدین روشن نے بھی حسین کا ذکر کیا ہے. علماء توجہ سے سماعت کرو, دعاؤں سے نوازے, اور اب تین کی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. یزید نے بھی حسین کا ذکر کیا ہے, تو حسین کا ذکر کرنے والے اگر سب جنتی ہو جائے تو یزید کو جنتی ہونا چاہیے. شمس الدین روشن نے حسین کا ذکر کیا ہے, اگر حسین کا ذکر کرنے والا شمس الدین روشن جنتی ہو جائے تو ہر شرابی جنتی ہوگا, ہر کبابی جنتی ہوگا, ہر زانی جنتی ہوگا. لیکن پتہ یہ چلا کہ حسین کا ذکر کرنے والا جنتی نہیں ہے. کون حسین کا ذکر کرے گا تو جنتی ہوگا, یہ بتا کر جاؤں گا. حسین کا ذکر یزید نے بھی کیا تھا, حسین کا ذکر شمس الدین روشن نے بھی کیا تھا, حسین کا ذکر ظالم حرمدہ نے بھی کیا تھا, حسین کا ذکر ظالم خولی نے بھی کیا تھا, حسین کا یزید ابن ابتہی نے بھی کیا تھا, حسین کا ذکر تو 22,000 کے لشکر جناب نے بھی کیا تھا. تو یہ سب جنتی ہے نہیں رہی, بلکہ انہوں نے ذکر کیا تھا حسین کا. باقی کے مسلمانوں احمد رضا منظری کا علمی جملہ نوٹ کرنا, ارے انہوں نے ذکر کیا تھا ڈھول بجا کر, عباس نے ذکر کیا تھا قرآن کی بنا. حسین کا ہو رہا تھا کربلا کے 22,000
سردار لشکر جرار میں بھی یزید کی زبان پر بھی ذکر تھا، لیکن وہ ذکر شریعت کے خلاف تھا. شراب پی کر ذکر حسین ہو رہا تھا، یزید کرا رہا تھا تماشے کرا کر حسین کا ذکر کرا رہا تھا. لیکن قربان جاؤ باقی کے مسلمانوں عباس نمبردار ذکر کر رہے تھے. تہجد کی نماز پڑھ کے عباس نمبردار نے ذکر کیا. نبی سکینہ نے پیاس سے طرف کر اپنے بابا حسین کا ذکر کیا. بابا شہر بانوں نے اپنے شوہر کا ذکر صبر و وفا کے ساتھ کیا. بخار و کمزوری کی نقاہت کے عالم میں ہے، لیکن ابا کا ذکر کر رہا ہے کربلا کے میدان میں. 6 مہینے کے غیر معصوم علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان سے امام حسین کا ذکر کیا. اب یہ پتا چلا جو ذکر حسین کر کے جنت میں جانا چاہتا ہے وہ قرآن پڑھ کے حسین کا ذکر کرے جنتی ہے، حدیث کی ترجمانی کر کے ذکر حسین کرے جنتی ہے، نماز پڑھ کے ذکر حسین کرے جنتی ہے. اور جو ڈھول بجا کر یوم عاشورہ کو حسین کا ذکر کرے وہ جنتی نہیں جہنمی ہے. اللہ کے میدان میں نماز حسینیوں نے پڑھی تھی. کس نے ڈھول بجا کر ذکر کیا؟ بات آگے جا رہی ہے. جلسہ بہت لیٹ ہو گیا، میں تو وقت پر ہی آ گیا تھا، لیکن بیان کر کے جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. ابھی رات میں مجھے ایک جگہ 40 کلومیٹر دور پھر تقریر کرنا ہے، اور کل مجھے حیدرآباد میں تقریر کرنا ہے. کتنا لمبا سفر ہے تلنگانہ حیدرآباد کا، جو مجھے پلین کا سفر کر کے جانا ہے. لیکن کروں گا آج باقی کے مسلمانوں. 5 شعبان المعظم ہجری 4 کو جب یہ فاطمہ کا یہی بیٹا پیدا ہوا، میرے مصطفیٰ کریم کھڑے ہو گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو جنبش ہو رہی ہے، میرے مصطفیٰ کے ہونٹ ہلنے لگے اور میرے مصطفیٰ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل گئی. ادھر مصطفیٰ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلی، ادھر بریلی کا چالاک رضا مسکرایا، بریلی کا ہوشیار رضا مسکرایا، بریلی کا نبی رضا مسکرایا، نبی علی کا بیٹا مسکرایا، رضا علی کا پوتا مسکرایا، مفسر اعظم کا دادا مسکرایا، مفتی اعظم کا باپ مسکرایا، حجت الاسلام کا ابا مسکرایا، حاجی شیعہ کا پردادا مسکرایا، اور مسکرا کے بولا یا رسول اللہ پتلی پتلی گلے خود کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت کے تکبیر نعرہ رسالت. میرا رسول مسکرا دیا، اب چل رہا ہے. علامہ صاحب توجہ کرے، اب میرا رسول چل رہا ہے. ذرا مجھ سے پوچھو احمد رضا منظری، میرا نبی مسجد نبی سے چل کے کس کے دروازے پر گیا؟ ابو بکر جب میرے نبی کے دروازے پر آئے تو صدیق اکبر بن گئے. عمر جب آئے تو فاروق اعظم بن گئے. عثمان آئے تو ذو النورین بن گئے. علی آئے تو فاتح خیبر بن گئے. اس نبی کے دروازے پر جو جا رہا ہے تو وقت کا مجدد بن رہا ہے، لیکن نبی کس کے دروازے پر جا رہا ہے؟ ایسے بولو گے یہاں داد دینا چاہیے. نبی کے دروازے پر ابو بکر آئے، صدیق بنے، عمر آئے، فاروق بنے، عثمان آئے، ذو النورین بنے، علی آئے، فاتح خیبر بنے. تو جس کے دروازے پر دنیا آئے تاجدار بن رہی ہے، وہی تاجداروں کا تاجدار کسی کے دروازے پر جا رہا ہے. ارے جس کے دروازے پر ابو بکر آئے وہ نبی ہے، اور نبی جس کے دروازے پر جائے وہ دروازے فاطمہ ہے. وہ بالے فاطمہ. مصطفیٰ جان رحمت
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के अंजुमन में मेरे नबी मिसले शमा जगमग जगमग होकर सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बाद दरवाजे पर पहुंचते हैं। मेरे रसूल ने दरवाजे पर दस्तक दी। अबू बकर भी साथ, उमर भी साथ, उस्मान भी साथ, अली भी साथ, तलहा भी साथ, जुबैर भी साथ, साद भी साथ, सईद भी साथ, तलहा भी साथ, जर्रार भी साथ, तलहा अंसारी भी साथ। सुभान अल्लाह, से बोलो दरवाजे फातिमा खुला। मेरे नबी ने फरमाया मे आई कमिंग माय डॉटर, वरना बेटी फातिमा अंदर आऊं। इमाम हुसैन का जिक्र सुनो तो शरीयत की गिरह खुल जाती है। गिरह खुल रही है शरीयत की। यहाँ से पैगाम क्या मिला कि जब नबी बेटी के दरवाजे पर जा रहा है तो इजाजत मांग रहा है। नबी ने पैगाम दे दिया किसी के दरवाजे पर जाओ तो पहले इजाजत कुरान से साबित करें सैयद साहब। 18वें पारे की सूरह नूर की आयत करीमा है, जब तुम किसी के दरवाजे पर जाओ तो पहले सलाम करो, बाद में जाओ। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? नबी आ गए, बाबे फातिमा पर दरवाजा खुला, नबी अंदर, अबू बकर बाहर, नबी अंदर, उमर बाहर, नबी अंदर, उस्मान बाहर, ये सब बाहर, नबी अंदर। मेरे नबी ने फरमाया बेटी फातिमा जरा वो बच्चा तो दिखाओ जो पैदा हुआ है। कैसा मेरा फातिमा का लफ्ते जिगर है। बेटी ने सुना, हरी चादर में मेरा फातिमा का लाल छुपा हुआ महबूब का हाथ है। मुस्तफा ने रहमत वाले हाथों से फातिमा के बेटे के सर से चादर हटाई। फातिमा के बेटे का चेहरा मुस्कुरा दिया। नबी ने पूछ लिया, बेटी इसका नाम क्या रखा है? फातिमा का बेटा बोल रहा है, फातिमा का बेटा बोल रहा है। हजरत फातिमा ने कहा, आई couldn't sleep the name of my son, my father, Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। नहीं रखा अभी तक कोई नाम। नबी का चेहरा हुआ, कहा अली तुमने कोई नाम रखा? कहा नहीं रखा। मेरे नबी का दरिया रहमत जोश में आ जाता है। मेरे नबी के हाथ उठे, थोड़े उठे और उठे और उठे और उठे और उठे। रब ने मुलाहिजा किया, देखा कि नबी के हाथ उठ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब देखा कि नबी के हाथ उठ रहे हैं, अल्लाह ने हजरत जिब्राइल से कहा, मिस्टर जिब्राइल, डोंट सिट एट सिदरतुल मुंतहा ऑन दिस टाइम, यू विल हैव टू गो टू जन्नह। बोलो बोलो बोलो। जिब्राइल तुम्हें सिदरतुल मुंतहा पर बैठना नहीं है, जन्नत जाओ। हजरत जिब्राइल ने कहा, व्हाट शुड आई डू आफ्टर गोइंग टू जन्नह माय अल्लाह ऑन दिस टाइम, वुड यू लाइक टू गिव मी परमिशन ऑन दैट? सबके बोलो जोर से। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल तुम देख नहीं रहे हो कि मेरे नबी के हाथ उठे हैं? मेरे नबी के जब जब हाथ उठे हैं तो मैंने अपने नबी के हाथों को नीचे जाने से पहले ही अता फरमा दिया। हाथों को नीचे जाने से पहले ही मैंने अपने महबूब को अता फरमा। जिब्राइल देख नहीं रहे हो कि नबी का हाथ उठा है? जिब्राइल ने कहा, मौला देख रहा हूँ। तो कहा जल्दी जन्नत जाओ। कहा जन्नत जाकर करूंगा क्या? कहा जन्नत का दरवाजा रिजवाने जन्नत से खुलवाना और जन्नत के फुला महल के अंदर जाना। उस महल के अंदर एक महल और नजर आएगा, उसमें चले जाना, उसका दरवाजा खोलना, उसमें एक दरीचा नजर आएगा, उस दरीचे को खोलना, फिर तुम्हें एक ताक नजर आएगा, उस ताक में एक नाम जगमग 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 जोर से बोलो। हजरत सैयदुना जिब्राइल अभी जन्नत जाते हैं, जन्नत से नाम उठाया, मुस्तफा करीम के दरवाजे पर आए, मेरे नबी की बारगाह में आए। हजरत जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले सलाम वफा कबूल कीजिए। मेरे नबी ने सलाम मोहब्बत कबूल किया। नबी ने फरमाया, बोलो जिब्राइल कैसे आना हुआ? अच्छा, अभी 2 मिनट करके ये
आगे जुमला बोलूंगा तब नजराना देना है ना। हाँ नजराना देना, लेकिन अभी 2 मिनट के लिए रुक जाओ। बस ये जुमला बोलना हूँ, जब मैं इशारा करूँ तो खूब आना, लेकिन अभी 2 मिनट के लिए जरा रुक जाओ, एक बात कह दूँ उसके बाद शुरू कर देना। हाँ हाँ सुनो, क्योंकि मैं वो खतीब नहीं हूँ कि नजराने की लालच में अपनी बात आधी करूँ। नजराना देना, चूंकि आज हुसैन का नजराना खूब लेंगे, लेकिन पहले हुसैन का जिक्र सुन लो, उसके बाद जब मैं इशारा करूंगा अभी 2 मिनट के बाद तब खूब आना। हमने हजरत हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाना के पास हजरत जिब्राइल आए, और जिब्राइल आने जब मैं इशारा करूं सब तरफ जाना और सब बोल देना, फिर जो चाहे करना, लाइन बनाना चाहे जो करना, लेकिन अभी सुन लो। हजरत जिब्राइल आए, मेरे नबी को सलाम किया। अल्लामा साहब तवज्जो करें, हजरत नबी के नाना के पास जब मेरे नबी के पास हजरत जिब्राइल आए, नबी ने फरमाया है जिब्राइल कैसे आना हुआ? तवज्जो करो, जिब्राइल से मेरे नबी ने फरमाया कैसे आना हुआ? हजरत जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मुझे रब ने भेजा है, जन्नत से कोई तोहफा लेकर भेजा है। मेरे रसूल ने मुस्कुरा कर फरमाया कौन सा तोहफा? कहा या रसूल अल्लाह सुना है, देखा है, अभी फातिमा का नूर दीदा पैदा हुआ है। नबी ने फरमाया हाँ हाँ पैदा तो हुआ है। कहा उसका नाम अभी नहीं रखा गया है? नबी ने फरमाया नहीं रखा है। तो जिब्राइल ने कहा इसी मकसद से आया हूँ, अल्लाह ने मुझे भेजा है कि जिसका नाम नबी ने ना रखा, जिसका नाम फातिमा ने ना रखा, जिसका नाम हजरत हसन ने ना रखा, जिसका नाम हजरत इमाम हसन ने ना रखा, ऐ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे कायनात ने मुझे वही हुसैन का उस आपके नवासे का नाम लेकर जन्नत से भेजा है। मेरे नबी ने फरमाया ऐ जिब्राइल बोलो नाम क्या है? तो कहा परवरदिगार ने मुझे ये नाम हुसैन दिया है ताकि आपके बेटे का नाम रख दिया जाए। ऐ दुनिया के यजीदियों सुनो, तुम कहते हो हुसैन का नाम ढोल से शुरू होगा, अरे हुसैन का दुनियादार है। जब हुसैन दुनियादार नहीं तो हुसैन का नाम भी दुनियादार नहीं। अगर दुनिया से नाम रखा जाता तो नाम हुसैन खत्म होता, क्योंकि दुनिया को खत्म होना है। अरे खुदा को खत्म नहीं होना है, खुदा को मौत नहीं आना है, खुदा को नींद नहीं आना है। तो मेरे रब ने फरमा दिया वो परवरदिगार जो हमेशा जिंदा है, वो जिंदा हुसैन का नाम रख रहा है ताकि दुनिया देख ले परवरदिगार ने हुसैन का नाम रखा तो सुबह क़यामत तक हुसैन का नाम जिंदा अब मेरे हुसैन का नाम कौन रख रहा? खुदा रख रहा है। नाज़रा किताब देखो तो सही, हुसैन का नाम किसने रखा? खुदा ने रखा, हज़रत जिब्राइल के जरिए रखा। मुस्तफा करीम की बारगाह में अब हुसैन का नाम आ रहा है। मेरी कौम के नौजवानों, बुजुर्गों, बेटों, बच्चों, अजीज माँ और बहनों, प्यारी माँ और बहनों, तवज्जो से समाप्त करो। अब हुसैन का नाम रख दिया गया। दूसरा जुमला दे रहा हूँ, बड़ा अकीदत का जुमला है, अगर संभाल लिया तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। अब हुसैन का नाम रख दिया गया। मेरे नबी ने फरमाया हुसैन का नाम बेटी फातिमा अल्लाह ने हुसैन रखा है। तो शबीर और शब्बर वाली तफसीर में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, सीधे डायरेक्ट हमला कर रहा हूँ। अब हुसैन का नाम रख दिया गया। इधर दरवाजे फातिमा के बाहर आवाज पहुंची, सहाबा ने सुना फातिमा के बेटे का नाम हुसैन रखा है। सुनो, दरवाजे के बाहर आवाज पहुंची तो सहाबा ने देखा फातिमा के बेटे का नाम, बोलो क्या रखा? थोड़ी देर रुककर तकरीर सुनना, उसके बाद में इनाम से भी नवाजा, दादो तहसील से भी। अब ये जुमला सुन लो, हुसैन का नाम हुसैन रखा। दरवाजे फातिमा के बाहर जैसी आवाज पहुंची कि फातिमा के बेटे का नाम हुसैन रखा गया है, तो हजरत अबू बकर की जबान बोली मेरा हुसैन। अभी नहीं, मजा नहीं आया, जब मैं इशारा करूं तब बोलना। हजरत अबू बकर ने कहा मेरा हुसैन, हजरत उमर ने कहा मेरा हुसैन, हजरत उस्मान की जबान बोली मेरा हुसैन, हजरत अली मुर्तजा बोली में जबान बोली मेरा हुसैन। सहाबा की अंजुमन से गलगला हो रहा है मेरा हुसैन। बात जब आगे बढ़ी, हजरत जिब्राइल ने देखा कि सहाबा मचल मचल कर कह रहे हैं मेरा हुसैन, तो हजरत जिब्राइल बोले मेरा हुसैन, हजरत मीकाईल बोले मेरा हुसैन, हजरत इसराफील बोले मेरा हुसैन, हजरत इजराइल बोले मेरा हुसैन, किरामन व कातिबीन बोले मेरा हुसैन, हारूत व मारूत बोले मेरा हुसैन। बात आगे जब बढ़ी तो हजरत आदम की रूह ने कहा मेरा हुसैन, हजरत जकरिया की रूह ने कहा मेरा हुसैन, हजरत यहया की रूह ने कहा मेरा हुसैन। बात जब और आगे बढ़ी तो मशरिक
میرا حسین، اتر نے کہا میرا حسین، دکن نے کہا میرا حسین، اب بات آگے بڑھی تو آسمان نے کہا میرا حسین، سدرۃ المنتہا نے کہا میرا حسین، لوح قلم نے کہا میرا حسین، جب سب نے کہا میرا حسین، ابو بکر کہہ چکے میرا حسین، عمر کہہ چکے میرا حسین، اب باری آمنہ کے لال کی ہے، باری عبداللہ کے پیارے کی ہے، باری حلیمہ کی گود کے بالے کی ہے، باری مصطفیٰ جان رحمت کی ہے، باری بطحا والے چہرے والے نبی کی ہے، باری جس کی زلفیں بلیل اذا سجا ہے اس کی ہے۔ اور میرے نبی نے کہا ابو بکر تو بولا میرا حسین، عمر نے کہا میرا حسین، علی نے کہا میرا حسین، عثمان نے کہا میرا حسین، فاتح خیبر نے کہا میرا حسین، اب باری مصطفیٰ جان رحمت کی ہے۔ میرے نبی نے نہیں کہا میرا حسین، میرا نبی بولا حسین منی انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے بولو، اونچی آواز میں بولو میرا حسین، مشرق سے آواز آئی میرا حسین، مغرب سے آواز آئی میرا حسین، پورب و پچھم سے آواز آئی میرا حسین، کائنات کا ذرہ ذرہ بولا میرا حسین، آسمان کا ذرہ ذرہ بولا میرا حسین، کائنات کا چپا چپا بولا میرا حسین، جبرائیل بولا میرا حسین، لیکن آمنہ کا یتیم بولا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں، یہی نبی کا نواسا، جس کے ہونٹوں کو مصطفیٰ نے کھجور کی طرح چوسا ہے، جس کی پیشانی کو میرے نبی نے گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح سونگا ہے، یہی میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا حسین میدان کربلا میں کہا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے میرا حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت امام علی مقام، امام علی مقام، نعرہ تکبیر، جس کو میرے نبی نے کھجور کی طرح جس کے ہونٹوں کو چوسا، پھولوں کی طرح جس کو میرے نبی نے سونگا، جس کی بڑی زلفوں کو میرے حسین نے اپنے دستے پاک سے گھوڑے کی لگام کی طرف پکڑا ہو، جس کے کاندھوں پر یہ بیٹا حسین سوار ہوا ہو، وہی فاطمہ کا بیٹا میرے مصطفیٰ کی جگر کا ٹکڑا حسین میدان کربلا ہو۔ 3 دن کا بھوکا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، 6 مہینے کا بھی اثر، اللہ تشریف سنائے بلند کر کے مٹی کی چادر اوڑھ کر سو گیا، اور پیغام دے گیا اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشا ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا ایسا داستہ ہو جائے گا، لیکن میں نے کہا میرے امام علی اصغر تو بے نشا نہیں ہوگا، تو بانشا ہوگا، کیونکہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ یہ فاطمہ کا بیٹا حسین، جو کبھی نبی کے اپنے نانا جان کے کاندھوں پر سوار ہو کر نانا جان کی امبری زلفوں کو پکڑ رہا ہے، جو فاطمہ کی گود میں چشمان جنت سے ہمک ہمک کر دودھ نوش کر رہا ہے، ماں کی ممتا کے آغوش میں تلاطم پیدا کر رہا ہے، میدان کربلا میں بے یار و مددگار کھڑا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین کربلا کے میدان میں کھڑا ہے، عباس علم بردار کا لاشا بے گورو کفن میدان کربلا میں پڑا ہے۔ ہم شبیر پیغمبر علی اکبر کے جگر کا علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے میدان کربلا میں بکھرے ہوئے، نشانی حسن مصطفیٰ 18 سال کا نوجوان قاسم میرے حسین کا بھتیجا میدان کربلا میں پڑا ہوا ہے، تنے تنہا میرا حسین گھوڑے پر سوار، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں، جعفر تیار کا نیزہ پیٹھ
پر سجا ہوا ہے، امیر حمزہ کی تھار امام علی مقام کی پیٹھ پر لگی ہوئی ہے، گھوڑے پر سوار ہے۔ خیمے اہل بیت سے آواز آئی بابا، خیمے اہل بیت سے آواز آئی بابا، مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ میرے بابا جس نے میرے 6 مہینے کے بھیا ننھے علی اصغر کو نہ چھوڑا ہو، جس نے میری پھوپھی زینب کے ہونٹوں محمد کو نہ چھوڑا ہو، اے میرے بابا مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ میرے حسین نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا، بے کسیوں بے بسی کے عالم میں حسین کی لفظ جگل سیدہ کائنات کی پوتی سیدہ سکینہ ننھے ننھے قدموں سے خیمے اہل بیت سے بھاگ کر آ رہی ہے۔ اپنے بابا جان سے کہہ رہی بابا مت جاؤ، اے میرے بابا کربلا کے میدان میں مت جاؤ، میرے بابا تمہاری بیٹی تم سے فریاد کرتی ہے مت جاؤ۔ جس نے میرے بھیا علی اصغر کو پیاسا مارا ہو، جس نے میرے نوجوان بھیا علی اکبر کو نہ چھوڑا ہو، جس نے میرے چچا زاد بھائی حضرت قاسم کی جوانی کو لوٹا ہو، جس نے ہمارے گھر والوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا ہو، اے بابا جان جب تم شہید ہو جاؤ گے تمہاری بیٹی کس کو بابا کہہ کے پکارے گا؟ میرے بابا تیری یہ بیٹی کس کو اپنا ابا کہہ کے پکارے گی؟ بابا مجھے یتیم مت کرو۔ میرے بابا جب میں رات میں سوتی ہوں تو میرا سر ہوتا ہے تیری چھاتی ہوتی ہے۔ اے میرے بابا کس کی چھاتی سے سر لگا کر سوؤں گی؟ اے میرے بابا جب مجھے پیاس لگے گی تو کس سے پانی مانگوں گی؟ اے میرے بابا جب بھوک لگے گی تو کس سے کھانا مانگوں گی؟ اے میرے بابا جب تیری یاد مجھے ستائے گی تو میں کس کو ابا کہہ کے پکاروں گی؟ میرے بابا کربلا کے میدان میں مت جا۔ کیا منظر ہوگا جب بیٹی تڑپ تڑپ کر اپنے بابا سے فریاد کر رہی ہوگی، اے میرے بابا مت جاؤ، بابا مت جاؤ، بابا مت جاؤ۔ ادھر ننھی سکینہ بھی بولی رہی تھی کہ حضرت شہر بانو نے کہا، اور تو ذرا اور تو کرو، شہر بانو نے کہا ہے میرے سر کے تاج، اس جوانی میں مجھے بیوہ مت کرو۔ میں کس کو اپنا شوہر کہہ کے پکاروں گی؟ کس کو اپنا شوہر نامدار کہہ کے پکاروں گی؟ میرے شوہر مت جاؤ، میں بیوہ ہو جاؤں گی، میرا سہاگ مر جائے گا۔ سکینہ نے رو رو کر کہا بابا جان مت جاؤ، گھوڑے کی لگام پکڑنی سیدہ سکینہ ہے، کہا مت جاؤ بابا۔ میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو آیا، کہا بیٹا عالم ارواح میں خدا سے تیرے بابا نے یہ وعدہ کیا تھا، اے میری لال ننھی سکینہ، تیرے بابا نے عالم ارواح میں خدا سے وعدہ کیا تھا کہ جب تیرے نبی کا دین لٹ رہا ہوگا تو حسین اپنے بچوں کی قربانی دے کر بچا رہا ہوگا۔ اے بیٹی سکینہ، آج تیری آنکھوں میں آنسو نہیں ہونا چاہیے میری لال۔ جب قیامت کے میدان میں خدا مجھ سے پوچھے حسین کیسے آیا ہے تو کہہ دوں گا مولا ننھی سکینہ کو یتیم کرا دیا ہے۔ میری بیٹی وعدہ کر لے، اللہ مساحت توجہ کر، ایک باپ اور بیٹی کی گفتگو۔ حسین نے کہا بیٹی اب اپنے بابا کو مسکراتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اجازت دے دے۔ کہا بابا جاؤ خدا حافظ۔ کہا بیٹی وعدہ کرو میں شہید ہو جاؤں گا، میں دنیا سے جب چلا جاؤں گا
तो बेटी वादा करो अपने बाबा से काम तुम करना है। सैयदा कायनात की भतीजी उड़ती सकीना ने कहा, बाबा बोलो। मेरे हुसैन ने कहा, बेटी अगरचे मैं शहीद हो जाऊं, मेरी शहादत के बाद अपने सर से दुपट्टा मत हटा। ऐ मेरी लाल, मेरी बेटी नूर की ताजिगर के टुकड़े सैयदा सकीना, अपने सर से दुपट्टा मत हटने देना। सैयदा सकीना ने कहा, बाबा नहीं हटने दूंगी। हजरत हुसैन ने कहा, बेटी नमाज मत छोड़ना। हजरत सकीना ने कहा, बाबा अमल करूंगी। बाप बेटे की गुफ्तगू चल रही है। थोड़ी देर के अंदर हजरत सकीना यतीम हो गए। खानदान अहले बैत की औरतों पर, इमाम हुसैन की बीवियों के ऊपर सुहाग लुटने वाला है। बच्चों के सरों से साये फिक्र उठने वाला है। कैसी इम्तिहान में मेरा हुसैन घोड़े पर सवार, बीबियां टिकटिकी बांध कर अपने इमाम का आखिरी दीदार कर रही हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन की बारगाह में कहा, बाबा आपका बेटा ज़ैनुल आबिदीन अभी जिंदा है, बाबा जाने दो। मेरे हुसैन ने कहा, बेटा ज़ैनुल आबिदीन अगर तू चला गया और शहीद हो गया तो बता, जो मेरे नाना जान की अमानतें मेरे पास है, उम्मत तक कौन पहुंचाएगा? ऐ मेरे लाल, मेरे नाना जान की उम्मतें जो मेरे पास है, उन्हें उम्मत तक कौन पहुंचाएगा? ऐ मेरे बेटा, इन शहजादी अहले बैत का कोई महरम ना रहेगा, मदीना इन्हें कौन पहुंचाएगा? कैसा दर्दनाक मुकालमा हो रहा है बाप और बेटी के साथ। इमाम अली मकाम ने कहा, मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन, अगर तू शहीद हो गया तो मेरी हुसैनी नस्ल किससे चलेगी? ऐ मेरे बेटा, तू करबला में मत जा, अब इस बूढ़े बाप को जाने दे। 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र शरीफ है मेरे हुसैन की। कितनी उम्र है? 56 साल 5 महीना 5 दिन की मेरे हुसैन की उम्र शरीफ है। घोड़े पर सवार है। अहले बैत के शहजादे शहजादी टिकटिकी बांध कर अपने इमाम का आखिरी दीदार कर रहे हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब मेरे हुसैन की बहन आ गई। कहा, भाई जान जा रहे हो, अपनी बहन का आखिरी सलाम तो लेते जाओ, अपनी प्यारी बहन का मोहब्बत का तोहफा तो लेकर जाओ। हजरत इमाम अली मकाम ने कहा, मेरी बहन ज़ैनब, अपने भैया की जुल्फ़िकार हैदरी की हिफाजत अब तुझे ही करना है। जुल्फ़िकार हैदरी का हक अब तुझे ही अदा करना है। ऐ मेरी बहन, तेरे हाथ में जब जुल्फ़िकार हैदरी हो तो अपने भतीजे कासिम की लाश की बेहुरमती मत होने देना, और मोहम्मद की लाश की बेहुरमती मत होने देना। यजीद में भी तुझे तलवार चलाना पड़े तो समझ लेना, तेरे हाथ में किसी और की तलवार नहीं है, तेरे बाबा फातिह खैबर की तलवार है। जुल्फ़िकार हैदरी हज़रत सैयदा ज़ैनब। इमाम अली मकाम घोड़े पर सवार है। घोड़े की लगाम को खींचा, मैदान करबला में हुसैन पहुंचा। अब ज़ैनुल आबिदीन टिकटिकी बांध कर देख रहे हैं। खानदान नबुव्वत के शहजादे शहजादियां देख रहे हैं कि इमाम का आखिरी दीदार है, इमाम का आखिरी मंजर देख रहे हैं। यजीदी लश्कर में जब मेरा हुसैन पहुंच गया, मेरा हुसैन जैसे ही मैदान करबला में 22,000 तूफियों के लश्कर में पहुंचा, मेरे हुसैन ने कहा, अना हुसैन इब्ने अली, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, मैं फातिमा का बेटा हूँ, अली का बैलाल हूँ, नबी का नवासा हूँ, अबू तालिब का पोता हूँ, सैयदा कायनात फातिमा की ज़हरा मेरी माँ है। इमाम अली मकाम ने अपनी अफसरियत बरतरियत फजीलत का खुतबा दिया। यजीदियों ने कहा, हुसैन हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, जंग के लिए तैयार हो जाओ, या फिर यजीद की बैत के लिए तैयार हो जाओ। मेरे हुसैन ने कहा, मैं कभी भी यजीद की बैत नहीं करूंगा। अगर यजीद की बैत करना होती तो नाना जान का शहर ना छोड़ता, अगर यजीद की बैत करना होती तो अल्लाह का मुकद्दस घर काबतुल्लाह ना छोड़ता, अगर मुझे यजीद की बैत करना होती नन्हे कासिम को शहीद, नन्हे अली असगर को शहीद ना कराता और वो मोहम्मद को कहते हुए ना देखता। यजीदियों, अगर तुम्हें मेरा आना गवारा नहीं है तो अब तुम मुझसे मुकाबला कर लिया। अभी अब्बास सलाम सरदार के बाजू को तूने काटा है, और वो मोहम्मद की लाशों को तूने कंपा कर काटा है, सकीना को तूने प्यास से तड़पाया है। अब तेरा मुकाबला अली
मुर्तजा के लाल हैदर कर्रार के बेटे से है। अब तेरा मुकाबला फातिमा के दूध पीने वाले बेटे हुसैन इब्न अली से है। अब तेरा मुकाबला उससे है जिसके होठों को मुस्तफा जाने रहमत में चूसा भी है, चूमा भी है। अपने लश्करी को भेज के इमाम हुसैन का ऐलान कर रहे हैं। यजीद इब्ने अबतही एक सिपाही शाम का नाम पर पहलवान आ गया। मेरे इमाम ने कहा तलवार चला, उसने कहा हुसैन तू तलवार चला। हुसैन ने कहा अहले बैत तलवार चलाते नहीं है, बल्कि तलवार का जवाब प्यारो मोहब्बत से दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। उसने हुसैन पर तलवार चलाई। हुसैन ने जुल्फिकार हैदरी को आगे किया। जैसे ही जुल्फिकार हैदरी चली, यजीद इब्ने अबतही के दो टुकड़े करते हुए नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। बह गया जख्मों के रस्ते मौजूद बनकर। सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन की तलवार चल रही है, अब सफ़े मैमना पर चल रही है, सफ़े मैसरा पर चल रही है, कल्बे लश्कर में चल रही है। जुल्फिकार हैदरी मौत जिंदगी का फैसला कर रही है। चारों तरफ से तलवारें चल रही है। हुसैन की जुल्फिकार हैदरी भी चल रही है। हुसैन बता रहा है, हुसैन बता रहा, देखो 3 दिन का भूखा हो तो वक्त कोई बात नहीं है, 3 दिन का प्यासा हो कोई बात नहीं है। अरे मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, कोई परवाह नहीं है। 3 दिन से मैंने तयम्मुम करके नमाजें पढ़ी है, इसकी भी परवाह नहीं है। लेकिन आओ, अब तुम्हारा मुकाबला फातह खैबर के लाल से है, उसके लाल से है जिसकी तलवार मैदान बदर में चली, मैदान उहद में चली, मैदान तबूक में चली, हुनैन की वादियों में चली। तो चारों जानिब से यही आवाज आ रही थी, शेरे मर्दा शेरे मस्ता शाहे यस्ता कुव्वते परवरदिगार, शेरे मर्दा शाहे यस्ता कुव्वते परवरदिगार, और ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। के बेटे हुसैन इब्ने अली की तलवार चल रही है। चारों जानिब से आवाज आ रही, हुसैन को घेर लो, हुसैन को काट दो, हुसैन को मार दो। अब मेरा हुसैन अगर वापस जाता तो किसके पास जाता? ज़ैनुल आबिदीन भी परेशान है। हजरत कासिम जब प्यास से तड़पा था तो करबला के मैदान से चचा जान के पास आया था, कहा चचा जान पानी पिला दो, लेकिन पानी मैसर नहीं था। हजरत इमाम हुसैन ऐलान कर रहे हैं कि मेरा बेटा अली अकबर जब आया था तो कहा था बाबा जान चंद कतरे पानी के मिल जाए तो काट के रख दूंगा, लेकिन मेरा हुसैन जाए तो किसके पास जाए? नन्ही सकीना को प्यासा छोड़ कर आया है, सकीना को प्यास से तड़पता हुआ छोड़ कर आया है। अब चारों जानिब से तलवारें चल रही है, कहीं तरह नबी का नवाजा है, फातिमा का लाल है, आसमान का सूरज देख रहा है, जिब्राइल भी अपनी जगह से देख रहे हैं, तलवार चल रही है। जालिमों ने देखा हुसैन की तलवार रोकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा करो, चारों जानिब से तीरों की बारिश कर दो, बर्छियों की बारिश कर दो, अंबार लगा दो, हुसैन को काट दो। लेकिन हुसैन बोला, हुसैन कटने वाला नहीं है, जब तक हजारों को जहन्नम में नहीं पहुंचाऊंगा जुल्फिकार हैदरी नहीं रोकूंगा। जुल्फिकार हैदरी नहीं रोकेगी। 22,000 के लश्कर जरदार में कोहराम हो गया। हुसैन को कैसे रोका जाए, इसकी सब्र को कैसे रोका जाए, ताकत और हिम्मत को कैसे रोका जाए? यकायक मेरे हुसैन ने देखा कि सूरज झुकता हुआ अपनी मंजिल की तरफ जा रहा। एक मर्तबा हुसैन ने सूरज को देखा और कहा, हुसैन ने, सूरज तू वही सूरज है ना जब तू डूब रहा था? तो मेरे बाबा की नमाज़े असर कज़ा हो रही थी। तो मेरे नाना ने कहा, हुसैन तुझे सूरज तुझे डूबना नहीं, निकलना है ताकि अली को नमाज़े असर अदा करना। वही सूरज डूबा, हुसैन ने देखा, सूरज ठहर जा, भी नमाज़े ज़ुहर अदा नहीं, ज़ुहर की नमाज तो अदा कर रहे हैं। सूरज ने कहा, हुसैन तैयार हूं। यजीदियों ने देखा कि हुसैन कुछ कहना चाहते हैं। हुसैन ने कहा, जालिमों तलवारों को रोक लो। कहा, हुसैन क्या डर गए? कहा, डरा नहीं। क्या घबरा गए? कहा, घबराया नहीं हूं। क्या कमजोर हो गए? कहा, कमजोर भी नहीं हूं। कहा, चलाओ तलवार। तो कहा, तलवार जुल्फिकार हैदरी अब नहीं चलेगी। मेरे इमाम ने कहा, जुल्फिकार हैदरी नहीं चलेगी, क्योंकि अब अगर जुल्फिकार हैदरी चली तो ज़ुहर की नमाज चली जाएगी। ऐसा बोलोगे? ऐसा बोलोगे? मेरे हुसैन ने कहा, यजीदियों सुनो, जुल्फिकार हैदरी नहीं चलेगी,
इमाम हुसैन ने कहा तलवार को रोक लो, अब तलवारें। यजीदियों ने कहा ठीक है हुसैन की बात मान लेते हैं, तलवार रुक गई, तलवारों की बारिश बंद हो गई। मेरे हुसैन ने कहा मौला गवाह रहना, आलम अरबा में तेरा हुसैन जो वादा करके आया है उसे पूरा कर रहा है। इधर खेमे अहले बैत से आवाज आई, अल्लाह आबिदीन अज़ान ज़ुहर अदा कर रहे हैं ताकि मेरे बाबा के कानों तक आवाज पहुंच जाए। शायद मेरा बाप तलवार की झनकार में आवाज ना सुनने पाए, लेकिन वहीं से आवाज दी, बेटा ज़ैनुल आबिदीन तूने बेटे होने का हक अदा कर दिया, तेरे बाप ने बाप होने का हक अदा कर दिया। इधर आवाज आई, मेरा हुसैन रुक गया, तलवार नियाम में है, हुसैन सजदे में है। 3 दिन का भूखा प्यासा गरीब वतन सकीना का बाबा, ज़ैनब का भैया, शहर वालों का शौहर, फातिमा का बेटा, अली का लाल, अब सजदे के आलम में सजदे में चला गए। यजीदियों ने कुरान बर्पा कर दिया, हुसैन का सर उठने ना पाए। अगर हुसैन अब दोबारा उठ गया तो तुम में कोई ऐसा नहीं है जिसके बच्चे यतीम ना हो जाए, कोई औरत ऐसी नहीं है जिसका शौक दुरुगी में न बन जाए। तलवार चला दो। हुसैन ने कहा चाहे ये सर कटे या रहे परवाह नहीं है, नमाज इश्क अदा हो जाए। मेरे हुसैन का सर सजदे में, हमारे साथ ने कहा हुसैन का सर न उठने पाए। 3 दिन का भूखा प्यासा गरीबुल वतन करबला के मैदान में, तलवारों के साए में, तीरों की झंकार में आखिरी सजदा अदा कर रहा है। खेमे अहले बैत आवाज़ान में मुरब्बिल मोनो मशगूल हुए, जिक्र इबादत में मशगूल है। इधर मेरा हुसैन जिंदगी की आखिरी नमाज ज़ुहर अदा कर रहा है। हुसैन का सर सजदे में गया, मैंने तलवार उठाई, हुसैन के सर पे मारी, हुसैन का सर सन से जुदा हो गया। लेकिन हुसैन पैगाम दे गया तालिबों, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। हुसैन ने ऐलान कर दिया, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शबक छोड़ जाऊंगा। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। इमाम अली मकाम जाते हुए पैगाम दे गए कि सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। अब मेरे इमाम का शहीद हो गए, और शहीद होने के बाद जिसने मेरे हुसैन का मजार बनाया था, वहीं पर एक करीब में गांव था जिसका नाम गाजरिया था। उस गांव के रहने वाले कबीले असद के लोग थे, उन्होंने मेरे हुसैन के मजार को बनाया। अब हुसैन का मजार बना तो हुसैन के मजार पे सबसे पहले ज़ैनुल आबिदीन गया। इसलिए मजारों पर जाना ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत है, मजारों से रोकना यजीदियत का तरीका है। मजारों पर जाना अहले बैत का तरीका है, मजारों से रोकना यजीदियों का तरीका है। किसी भी मजहब मिल्लत का हो, अल्लाह वालों के दरबार में जा सकता है, जैसा कि गरीब नवाज का दरबार है। गरीब नवाज तनहा मुसलमानों के गरीब नवाज नहीं है, हर मजहब मिल्लत के लिए वो रहनुमा बनकर आए थे। लिहाजा मज़ारात से रोकना जायज नहीं है। जो भी जाए अल्लाह वहाँ औरतों को मज़ार पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि औरतों को मना किया है शरीयत ने। लिहाजा मुसलमानों मज़ारात औलिया पर जाना ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है, खुद मुस्तफ़ा की सुन्नत है। मेरे नबी बदर के शहीदों के मज़ार पर खुद जाया करते थे।
14 شہیدوں کے مزار پر میرے نبی خود گئے ہیں. سبحان اللہ. اس طرح سے میرا امام کربلا کے میدان میں 56 سال 5 مہینہ 5 دن جمعے کے دن عصر سے پہلے ہجری 61 میں شہید ہو گیا اور دنیا کو پیغام دے گیا. ہم آتش سوزا میں بھی ہم بات کہیں گے, کندن کی طرح تہر میں تابندہ رہیں گے. تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دوری ستم میں ہم زندہ تھے, زندہ ہیں, زندہ ہی رہیں گے. ہم زندہ تھے, زندہ ہیں, زندہ ہی رہیں گے. حسین زندہ باد, حسین آئندہ باد. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.